हमारे शहर के एक मशहूर व मारूफ और बुज़ुर्ग कारी ग़ुलाम रसूल साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो चंद आयत तिलावत फरमाएँ और हमारे ईमान को ताज़ा करें। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد ما شاء الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار
जज़ाकल्लाह। और ये ग़ुलाम रसूल साहब हमारे सामने वही दाफी आवाज़ में तिलावत कर रहे थे। इसके बाद मैं एक और